Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day, everyone. Back again with me in the Business English class session 7. Jadi nggak ada materi untuk sesi 7 ini, hanya ada review. Teman-teman, saya ingatkan kembali, saya sudah buka kuisnya. Silahkan yang belum mengerjakan kuis, silahkan dikerjakan. Ingat, yang belum mengerjakan bukan yang sudah mengerjakan, tapi asal-asalan. Oke? Dan teman-teman, bagi yang ada masalah atau kurang jelas, tugas salah kirim, apapun itu yang terkait teknis, silahkan teman-teman, saya sarankan ya, silahkan menghubungi saya, tapi jangan teman-teman semuanya beres saat itu juga. Karena saya tidak selalunya duduk di depan laptop untuk mengerjakan sesuatu yang ternyata sebenarnya kurang pas. Silahkan teman-teman hadir ke kampus, ke ruangan saya, bilang, Pak, saya salah kirim tugas. Saya salah kirim tugas, boleh saya izin kirimnya gimana ya Pak? Apakah saya tunjukkan? Apakah saya kirim lewat WhatsApp? Kalau misalnya teman-teman datang ke kampus, udah tahu sayanya duduk depan laptop, saya juga akan tahu, oh nama kamu siapa? Saya nanti saat meriksa tugas udah tahu nih, saat itu juga saya akan periksa tugasnya. Kalau misalnya teman-teman hanya bilang, Pak saya salah kirim tugas. Contoh ya ini ya, contoh ya. Pak saya salah kirim tugas, saya kirim di mana, kirim sini aja. Tapi saat itu saya nggak duduk di depan laptop, jadi saya nggak tahu siapa gitu. Karena yang ngechat saya juga kan mahasiswa banyak ya, dan nggak hanya mahasiswa aja. Dan akhirnya tenggelam, dan saat saya meriksa, ternyata tugasnya masih yang salah gitu. Padahal teman-teman sudah mengirimkan yang benernya lewat WhatsApp, dan akhirnya tenggelam gitu. Karena ya memang saking banyaknya gitu. Jadi teman-teman silahkan, saya akan ada di kampus terus Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 5. Silahkan dihubungi, Pak ada di kampus atau enggak? Ada, datang untuk ngurusin segala sesuatunya itu ya. Oke. Perhatikan videonya karena saya akan memberikan clue-clue yang akan muncul di UTS. Oke. Tapi clue yang pertama adalah teman-teman harus perhatikan pengucapan pronunciation. Jadi saat menonton tidak hanya menonton dan mendengarkan saja dan mungkin tidak diperhatikan, teman-teman silahkan perhatikan, latihan sendiri juga pengucapannya seperti apa. Saya sudah mengajarkan saat sesi rekaman maupun sesi hybrid, saya udah banyak melibatkan teman-teman untuk mengucapkan secara benar. Saya tidak peduli itu mau aksennya British atau American, tapi kita berkiblatnya ke sana. Oke? Okay? Kalau misalnya teman-teman punya lidah Sunda banget atau misalnya senang yang Singaporean accent, silahkan. Tapi jangan salahkan saya karena saya berkiblat pada um, UK atau British atau American. Oke? Okay? So that's the thing that you need to pay attention about. Jadi saat UTS, ingat akan rekaman lagi. Jadi banyak-banyak latihan pronunciation. Itu clue pertama. Sesi 7. Kita nggak akan ada materi inti ya. Kita hanya banyak latihan aja. Dan di sini kita akan saya akan banyak memberikan contoh, dan teman-teman saat menonton video ini silahkan ucapkan kembali dan latihan agar pengucapannya benar. Starting a conversation, introducing yourself. There's some conversation between Jason and Susan. I don't think we have been introduced. I'm Jason, Jason Horn. Nice to meet you. I'm Susan. Pleased to meet you, Susan. How are you enjoying the conference so far? It's been great. I've met so many interesting people, and it's a nice break from the office, to be honest. I know what you mean. Have you been to one of these conferences before? Yes, I was at the one in Glasgow a couple of years ago. What about you? That's funny. I was there too. Ingat pengucapannya, I don't think. TH think. Ada TH yang bergetar, ada TH yang gak bergetar, hanya pengucapannya dihembus napas saja. I don't think we've been introduced. I'm Jason, Jason Horn. Nice to meet you. I'm Susan. Pleased to meet you. Conference, great. Ingat ya pengucapannya, it's been great, bukan greet. Kalau greet itu menyapa. I met so many interesting people kayak gitu. In the office, to be honest. To be honest. Ingat, honest, haknya hilang. Honest, to be honest. Introducing someone else in English. The conversation between Jason and Fitzjoy. Susan, she's my Norwegian colleague, Fitzjoy.
We work in the same department. Fritjoy, this is Susan. Good to meet you. It's nice to meet you too. Could you say your name again for me? It's Fritjoy. Don't worry, everyone has difficulty pronouncing my name. Fritjoy, is that what you say it? Yes, perfect. Perfect. Nice to meet you. Good to meet you. Norwegian, colleague. Now reconnecting with someone. Justine? Hi, it's Susan. Susan Christie. Oh, hi, Susan. I thought I recognized you. How are you? I'm great, thanks. You? I'm fine. Fancy meeting you here. What are the chances? I know. You wouldn't have time for a quick coffee, would you? Sure. That would be lovely. Recognize. Thought. Ingat, thought. Pengucapannya ya. Thought. GH-nya hilang. Thought. Recognize. Sure. Lagi. It's a conversation between Jason and Justine. You must be Justine. I'm Jason. It's good to meet you at long last. Ah, Jason. It's great to meet you. We've been talking on the phone for years. It's funny that this is the first time we've actually met. I know. Come on, I'll introduce you to my colleague. Coba perhatikan gimana tadi saya caranya ngomong. Ekspresinya tolong dikeluarkan. Intonasi dalam berbicara tolong perhatikan. Clue kedua. Clue pertama tadi, pronunciation perhatikan, dan intonasi. Tolong perhatikan saat UTS membuat video rekaman. Jangan flat, kayak robot. You must be Jason, I'm Jason, it's good to meet you at long last. Ah, Jason, it's great to meet you. Boleh membaca, tapi jangan sampai intonasinya jadi hilang. Makanya tadi juga saya mencontohkan seperti itu kan. You must be Jason, I'm Jason. It's good to meet you at long last. Ah, Jason, it's great to meet you. Kayak ngomong biasa aja dalam bahasa Indonesia. Memang ada juga yang berbicara dalam bahasa Indonesia tidak ekspresif, tapi secara intonasi akan berbeda artinya. Misalnya yang naik di akhir, atau misalnya turun, atau misalnya penegasan, exclamation, atau pertanyaan gitu kan akan jadi apakah itu sebuah pertanyaan atau sebuah pernyataan. You don't remember me. Saat situasinya kamu tidak mengingat saya. Ben, hi, I'm Jason. You don't remember me? Do you? I'm sorry, can you jog my memory? Jason Horn, we met last year in Bristol at the conference. Oh, right, I remember now. We met at one of the evening events, right? Was it the one in the town hall? Yes, that's the one. Goodness, I'm so sorry. It's good to see you. No worries. Gitu ya, jadi banyak latihan untuk intonasi. Jadi ekspresinya pun dimainkan. Kalau misalnya ekspresinya dimainkan di situ, emosinya kena, pesannya pun dapat. Oh, ini lagi ngomongin, oh ini lupa nih temennya padahal udah pernah ketemu di Bristol di conference waktu dulu gitu. Travel, small talk. How's your trip, Jason? Not too arduous, I hope. No, it wasn't arduous at all. The plane was almost empty. So I had 3 seats all to myself, and I took the tram here. The venue is very central, isn't it? You can't say that again. Now, how about we grab a coffee before we get down to business? That would be great. Thanks. Receive all to myself to the. Nah, itu adalah contoh the, pengucapannya the itu pakai vibration. The tram here. The venue is very central, isn't it? You can say that again. You can say that again. You can say that again itu artinya adalah, saya juga setuju dengan Anda yang ucapkan sebelumnya. Misalnya contoh ya. Oh, the traffic is so bad today. Karena saya lagi kamu lagi ngejak ngobrol saya ya. Anda lagi ngejak ngobrol saya. Sir, I'm so sorry. I come late today. The traffic is so bad. Terus saya setuju. Jadi saya bilang, you can say that again. Itu artinya saya setuju. Contoh kalau misalnya ini ya. Clue pertama pronunciation, clue kedua intonasi, tolong perhatikan. Clue ketiga, asking someone where they come from. How's your trip, Jacine? Not too arduous, I hope. No, it wasn't arduous at all. The plane was almost empty. Kok sama ya? And I took the tram here. Ini sama sih. Oke, nggak apa-apa. Kita masuk yang ke sini, yang background ya.
Jason said you're from Norway. How long have you lived here? I moved here in 2007. Oh, that's quite a while. I've always wanted to go to Norway. Whereabouts are you from? I'm from Trondheim. Have you heard of it? Yes, I have. A friend of mine lived there, actually. The world's biggest sundial is in Trondheim, isn't it? Yes, that's right. The Trondheim Torque. That's funny. That you know about that. Okay. Clue ketiga, teman-teman kalau misalnya tugas kemarin teman-teman harus presentasi produk. Apa yang produk teman-teman presentasikan, barangnya harus ada ditunjukkan, gimana ceritanya, kelebihan dan kekurangannya. Sekarang teman-teman mungkin pernah video-video sebelumnya saya menunjukkan teman-teman, coba ceritakan ini, Gedung Sate, coba ceritakan Monas. Saya lupa pertemuan berapa, sesi berapa ya. Tapi teman-teman sudah latihan itu dan teman-teman harus menceritakan suatu daerah. Kalau misalnya ini kan lagi ngomongin Norway nih, terus ngomongin apa tadi ya? Trondheim, the Trondheim Torque. Trondheim. Nah, kayak gitu. Nanti teman-teman harus menceritakan suatu daerah. Tapi daerahnya daerah mana? Saya akan tentukan. Coba teman-teman tahan dulu, karena kalau misalnya menceritakan daerah sendiri, itu akan biasa saja. Tapi yang pasti adalah teman-teman coba menceritakan sesuatu. Untuk tujuannya ya, untuk orang luar. Karena teman-teman nggak akan ceritain buat apa. Teman-teman ceritakan Bandung ke orang Bandung. Orang Bandung juga akan tahu. Menceritakan Indonesia ke orang luar Indonesia. Itu adalah salah satu aplikasi terbaik dalam ini ya, dalam bahasa Inggris ya. Jadi pesannya pun akan lebih tersampaikan. Yang pasti Indonesia, tapi daerah-daerah mana saya akan tentukan di situ. Asking someone where they come from. And what about you, Susan? Where are you from? I can't quite place your accent. I'm from Northern Ireland, but I moved here when I was a teenager, so my accent isn't that strong as it used to be. Oh, right. I've never been to Northern Ireland before. Are you from Belfast? No, I'm from Portsmouth. It's about 60 miles from north of Belfast. Biasanya kayak gitu ya. Jadi ceritakan sesuatu yang dari mana kalian asalnya. Small talk about your accommodation. So where you're staying while you're here? At the inn by the park. Do you know it? I've never stayed there, but I've only heard good things about it. It's very handy for the conference venue. It is, and it is very comfortable. I don't travel much in my job, so it is a bit of a treat to stay in a nice hotel and not to have to worry about my kids and so on. I bet. Venue, pengucapannya venue yang pakai V itu ya, juga jangan venue, venue. Small talk about the weather. I can't believe the weather we've been having. Rain, rain, rain. So depressing. Yeah, I know. I heard that it's supposed to get better by the end of the week. Really? Isn't it? Isn't it that what they said last week? Yeah, well, you can't really trust my weather forecast. It's the time of year, though, isn't it? It's always miserable in January. January forecast weather. Oke, selanjutnya ini akan sama ya teman-teman. Saya akan mencontohkan pronunciation. Silahkan teman-teman baca lagi. Dan cara yang paling mudah adalah teman-teman silahkan buka Google Translate. Nanti di situ ada mikrofon. Nah, teman-teman ucapkan kata yang teman-teman mau latihankan. Ya. Misalnya mau menceritakan three. Kalau misalnya teman-teman bilangnya three, akan munculnya yang pohon TREE gitu. Tapi kalau misalnya pengucapannya udah benar, three kids, kayak gitu, nanti akan benar. Nanti latihannya kayak gitu aja. Di Google Translate ada gambar mikrofon, diklik, nanti latihan. I think I remember you said you had three kids. Is that right? Apakah kata-kata yang muncul sama? Kalau misalnya kata-kata yang muncul salah, berarti pengucapannya masih salah. Oke? Okay? Clue terakhir untuk UTS. Ingat ya, clue pertama tadi ada pronunciation. Itu menjadi bahan pertimbangan. Clue kedua, teman-teman harus pakai intonasi, ada ekspresinya. Clue ketiga, teman-teman akan melakukan presentasi tentang sesuatu yang sudah dilakukan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kalau misalnya sebelumnya menceritakan tentang Bandung dan Jakarta, pada saat itu ada Gedung Sate dan Monas, teman-teman harus menceritakan, pilihannya hanya 4,
destinasi utama dari program pemerintah yang diprioritaskan untuk menjadi destinasi untuk wisata di Indonesia. Itu clue-nya. Silahkan teman-teman boleh cari lagi, boleh googling di mana kira-kira, dan teman-teman kalau misalnya mau duluan rekaman, mau latihan, silahkan. Durasinya berapa lama? Maksimal 5 menit. Jangan bikin hanya 1 menit ya. Sedetail mungkin, semenarik mungkin openingnya juga kalau misalnya bisa. Teman-teman udah harusnya udah tech savvy ya. Jadi teman-teman udah banyak dapat ini ya, udah banyak dapat kemudahan untuk mengedit video. Jadi jangan pembukaannya tiba-tiba, halo nama saya ini dengan NPM gini-gini. Bikin dong sesuatu yang menarik gitu dari awal. Bikin dan mau pakai background music itu akan menambah nilai teman-teman. Tapi tetap penilaian utama adalah pronunciation dan intonasi. Penilaian utamanya ya. Dan pasti konten ya. Oke, that's gonna be all for our sesi sebelum UTS. Ini sesi review. Nanti kita ketemu lagi setelah UTS dan mungkin teman-teman udah tahu ya UASnya akan seperti apa karena sudah saya bocorkan sejak awal. Yang belum tahu, silahkan ingat-ingat kembali atau tonton lagi video-video sebelumnya. Oke, that's gonna be all for the sesi 7. Kita akan ketemu lagi nanti. Salam sehat, sukses buat semuanya, sukses buat UTS-nya juga. Bye-bye, have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.